Ayan guys, for today's video mag-unbox na naman tayo. Ayan, plastic pala. Ayan, dumating ulit yung order ko. Ayan, sa Shopee. Ayan, buksan na natin. Yan guys, bubble wrap pa. Buksan ulit natin. Yan na guys, ito na siya. Washer or spacer. Yan siya. Tapos yan yung big head ports 6x20 mm. Yan siya guys. Tapos natin. Yan guys, ito siya. Yun, legit siya guys, flower type. Yan, spacer tsaka dalawang big head bolts. Yan siya guys.